Ayan guys, paksiw sa palayok. Let's try it later if mag-iiba ba yung taste niya? Taste. No, ang amoy lang. It's sumabangok. I think Sir, tama na po yung... Ay, wait lang da. Ha? Ang sa it's also different because of the cooking pot. The cooking pot, the palayok. What do you call this one? Cooking pot. Pot. Cooking pot. Pat, alipat-pat. Sir, tama Dali naman, dagdagan kaya. Clay So pot ayan, yan. oh Clay wow, it's very Yeah, ano. mahal kaya. Ang sakay, Tagalog sa nagbukal-bukal pa. Oh, nagbukal-bukal pa siya. Ay, Tagalog. Kumukulo. Kumukulo. Oh, na guys, oh. Wow. Paksiw in. Gaya, oy. Paksiw in. Paksiw in palayok. Kuya, asa? Ayan guys, try na natin guys. Sa ano mong good na Ayan guys, try natin. Kalami! Ang sarap! Ang sarap. Kama.